Semana, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syi'a'un min ridahu yutfi'u ghadaba muluki ahli al-ard. Wa lamhatun min ghadabihi tazhaqu ar-ruhu walau inghamasat fi na'imid dunya. Wa qatratun min faydi judihi tamla'u al-ard rayya. ونظرة بعين رضاه تجعل من الكافر وليا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إخوة المستمعون الكرام أسعد الله صباحنا بكل خير mga lusudami satian, mga apu nami, mga kakak nami, mga kamalami kanu ingad adi-adibu uya itaufiqullahu ta'ala sel kita no nakapian umangi ginawa nandu sukalilinta do kabagingad makatangka sudi ka pamagayon itaufiqullahu ta'ala sulilini amabaga kanu kakaput kanu agama kaginaniabu bay inam amakam baya-baya su ingad makam baya-baya sumadang kagataw no ameng kanyata no tatapan na suka kapatan no sa kanu agama no Allah subhanahu wa ta'ala. Kagina kami itong mga lusudami satian ini tapanay ko sel kanuso malalaban daw ang maana no salam sawap sa niya ba ipaganayan ang kapuluzutan no sa kanu programa tano siya sa Radio TM FM Buluan upaman pembuyayangan, papembuatan, papabagitan sulangon umawatan masikan kanu suara nu agama, tutuma nu Quran, nandu supalinta nu hadithu Nabi Tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seltalun na induatan so mga tao atiddo dan anagitong sa kinu kinapatindag sa kanu naba radio station tano. Adi-adibu o isagano kadnan su tutulu ndo su taufik lu kanunganin ang makagkapya kanulang kita no sa dunya akhirat sabab sa masla ini asabapan akapadtun taya sa kanu piddaw niya agama siya sa kanu ingad tano kagina kami tuna yatan sa may mawdu sa kanu niya ba oras makipantag sa kanubitiala al-istiqamatu so kambantangan salutan no iganat sa kanubitiala ano Allah Ta'ala siya sa surat Fussilat aya 30 Bismillahirrahmanirrahim Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Nandulukan usatiman ahadithu Nabi Tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu at-Tirmidhi wa Ahmadu بقوله صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان وتقول له اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Lujuan Nabi tiatan wantu makipantag sa kanu istiqama sandor ni taman amagagatano sadal matrupul ka minutos atau 40 ka minutos nayabi tianu Allah Ta'ala na
Sa benar-benar susiran nantu ang mga tao ang mga paritiyaya nanging benar kano kaysay sa Allah. Ayaniran bityala na so Allahu Ta'ala ikad na nami apadyakap sa kami sa kanu magabi malamag. Ulyanan ninto namin bantangan sila sa kanu andangan to ay inibibit sa kanila no agama sa di nila mapitas supid dalu ukit ang tubay inipapatak kanila no agama. Nandoon tuba ini tutuma kanila no nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginuntulan sila sa mapya mimbantangan silang kano andangan tuwa panduan nandu pandapa to agama. Antuba ang mga tao ti wallahu ta'ala na mbawa kanilan sa mga malaikat kano timpuan tu akapate nilan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu indal maut. Andodan ikoma ni kapatay kanilan na ang baba sa mga malaikat kanilan saya nilan padalun sa ula-ula ay ipandenggaw no ipabya sa ginawa. Alla takhafu wala tahzanu. Nadino blido na kanu bangandam sa kanu kapag kapateno nanduso ulyanano kapateno. Wala tahzanu dudino blido ay iginawa no kaandangan tuwag gaganatano sa kanu programa no kanu dunya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kaya piano dan iginawa no sabab kanu surga antuba isurganto ipagtatayangan sa kanu amala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Asurga ada pamun mele na mata, surga ada pamun makin nagatangila, surga ada pamun pusong amakagagalun kemenal atau kamag-imagine. Ad-dalunyan tamundo ginahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Sa kami ba isuportaro sa kanu dahil mo pa su uyaw-yago sa dunya sa dakena entubo kaabagalu sa gena har kiamat ibagamong ilan sa upama na sumanga malaikat ikadampililan. Walakum fiha ma tashtahi adan sel kanu kuno dahil musulgati ko Allah Ta'ala ikaliliniano kalilinian o ginawano. Walakum fiha ma tadda'un nandulu kanu dahil musurga bantu inganin akaliliano temalab mangeni request na endodan ikaliliano ama aden kanu kasanguano sa didod kalugatan. Nuzulam min ghafurir rahim aluwentu bun sa kanu kadnano aminampung kanu dusa non dutid do nang alimuan sel kanu. Surat Fussilat aya 30. Lusa kanu hadithu nabitana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima rawahu at-Tirmidhi wa Ahmad. O amin ka kapitan tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sutupo no Adam na sulangon at zukuan imbanto na mga limbaba nando addalu sayanin addalun sudira na addalu sayanin addalun sa kano tupo no Adam na tigil ikagir kang kaso Allah Ta'ala sa kami sudira imismo apaddalu sa mayon paddaluwanin su badan kaginatino amin ka ambantangan ka dira na antubong ba ikad tinidtuan nami o amin manamtiging ka ambigugang ka na antubong ba ikal tu kami tigi dira tigulawas na niya ba'y andangan niya apyaso dira mismo na adalwanin subadan sa tigin ittaqillaha fina ikagirak ka su Allah Ta'ala sa kami kagina o amin ka ambantangan ka na munot sukad tinidtuan nami amin ka di ka man ambantangan ang tumumbay kampig ko ka nami. Kagina kami ito naskita no ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sandodan itaman agoma no niya ba radio station tano. Radio TMFM na bangani kami sa ampon sa kano anda nga mambitiata no siya kaginayabo mananial kami na ungaya no ipadjampe nami busul kami au pamanasangan. Sandan sa banulimam bakikinag na tubay pabalasan o Allah subhanahu wa ta'ala kanulang-ulangon kita no. Sabab sa kanunya ba na sa benar-benar sutaw a Muslim siya sa kanu sa kita no na dita no magaga sa upama na matagkes dinin magaga isa a Muslim al-Muslimu fina la yastati'u an yuthabbita ala dinillahi illa bimadadin min Allahi. Kagina umani sa kita no ang mga Muslim. Narita no magaga sa matagkesta no makapaggabagal tano makapagkatigil tano
siasa kanu agama nu Allah subhanahu wa ta'ala niabu di tabia no amin kadan kadda gabung kanu Allah nakagina kami to nangindem ba ipaliwat sa kanu uman itaw a muslim yajibu ala kulli muslimin an yatluba al-auna wal madada min Allah ta'ala ay yuthabbitahu ala tariqi ta'ati wa ala darabi rasul sallallahu alaihi wasallam na yadan na benar paliwat obligatori kanu uman itaw a muslim narmikwis temalab sekanin manganingani sa tabang nandu kaddagal lubun sa kanu Allah saya metu napakatigilan sekaninu Allah Ta'ala kanu katuntulin kanulalan sa palas akapalitaya nandu katuntulin sa kanu inukitan unabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak kapapatanin sa kita no siya sa kanu mga hadithin kan tubipid dalawang tuwa kambantangan al-istiqamah kagina apyanginganin ni kapagatulo tao sa kanupid dalawa kambantangan kadtidto no aming kadima ka untul lusa kanu andangan toa ukit akapaginugot nandu kapalitaya sa kanu andang abitala no Quran nandu subitala no nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam malgambun pedzotan ipid dalawa istiqamah kagina so nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yad bundan tatap ipamandunin ipamapatanin sa kanunya ba na yanin bitiala qala li sayyidina Muadh yanin tutuma lusa kanu hadithan tu ana panuddu li Abu Dawud wan Nisa'i wa ghairihima nasu nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanin pidalukani Muadh bin Jabal natigin ya Muadh wallahi inni la uhibbuka faqala usika ya Muadh la tad'anna fi kulli salatin wa fi riwayatin fi kulli duburi salatin an taqula Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika niabay andangan tu'a ini papata no nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kani Muadh bin Jabal sayanin piddalu natigin sa ka Muadh bin Jabal na ipadzapa ko tingin sa Allah Ta'ala isakya tidwa kaliliniang ko sa ka tamansa bamapatang ko tingin sa kaya Muadh saya ko ibamapata sa ka na kalimulimu ka po na di ka tamalipanda di ka tamagag siya sa kanu uman makapasad jambayang ikadalun ka sa hukad nang ko na tabangya kun ka sa gatigil sutadem ko sa ka gabagil sutadem ko sa ka nang sukur ko sa ka ndubang niya kuun sa ka sa tabang sa kanu kagkapiano simba ko sa ka niya papata no nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu na sabab sa kanuntuban na muli na manganik panganika manam sa tabang lu kanu Allah Ta'ala lu sa kanu ibadat ang kasal kanin kagina sa ka kau amin kanto maya ba iukitan ka na di ka membantu upama na masampay nulipungat tu Allah subhanahu wa ta'ala sama taman sa taman kada kena bapitayun Allah ta'ala sa surat Az-Zumar upama na di ka din makagadam sandodan san amananam kaadin kakalilinian kaginayan kagadampin duya pagkontrol sa kanu katamanan kanas kanina Allah subhanahu wa ta'ala sa tatap ka masampay no tabang nanukadtag Allah ta'ala saya bitian wallahu taala sa surat Az-Zumar alaysa Allahu bikafin 'abdah surat Az-Zumar at 30 gunum dekena bas wallahu taala tidto paggampen sa kanuulipen ning kanulangon mga mapasang akatamananin so Allah taala ipagkontrol sa kanulangon tuba nasasangan dan so Allah taala upama na makatigil ndo makatabang makagaddag kanuulipen ning kanulangon umbangan programa nin nanamba abitiala na pasadinan bunsa kanu Allah na suwallahu ta'ala na pabila ini pasadin kanu ulipanin na dinin upama na dinin diandiangan do dinin sulangan so andanga ini pasadinan to saya ulukar bitian Allah ta'ala sa suratul Rum aya ikanam bismillahirrahmanirrahim wa'adallahi la yukhlifu Allah wa'dah walakin akthara an-nasi la ya'lamun so fasad wallahu ta'ala na dinin bento upama nalipusan so pasadin banto
upama kana nakabasa din na dinimbento baluban uge daya madakil kanu mga tao na dinilang bentog kasabutan na supasa do Allah Ta'ala apiapan ngin na sakanin ipadumang kanupasan. So Allah Ta'ala na bagagil nin suka pangingilin ka kanto be mga tabangan to sa kulang di ka makandusa kaya na mismo so Allah Ta'ala huwa alladhi yusrifu basarka anil haram sa kanin ibagagil sa kanu kapangingilin ka sa din ka maile so haram sa kanin ibagagil kanu pamusungan ka sa katernanin katangkanin so syahwa nan mga subahat sa kanin akadnan ipaparihala sel ka sa di ka makanggebek kanu sa ini haramin sa kanin mo na Allah ibabalin bagagil sa kanuliman ka sa di makapangawa sa kanu ini sa palo agama kaginan tuba alaysa Allahu bikafin abdah upama katiakapan wallahu ta'ala nalangon taman na pagtiakapanin kanuulipanin. Wa huwa alladhi sayusrifu qadamaka minal khuta ilal harami. Sa kanin mo nakadnan ibagagil sa kanu eneng ka sa di nang kabento mausay kanu kasangkar ka kanu kanggabag ka kanu inisapal. Fatlubil auna min Allah ayyuhal muslimu yuthabbituka ala ta'atihi kagina amin ka manganika sa tabang na suwallahu ta'ala ipapagkatigil ka sa kanu kapiano kapalitenan ka kaginan to bebitiano Allah alaysa Allahu bikafin abdahu dekena basu Allah Ta'ala iupama na nasasangan dan atamyakap nandu marihala sa kanu ulipanin uway sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala kagina kami to na sa kita no ummah ikhwatul mustami'un al-kiram niyabi palitiyaban niya amaraka ang mga tao ang mga ginagay sa makapalitiyaya o gara dekena ni mong panggabakan maraka ang mga tao ayan ng kalungkele na pa sa paginugot o gara kena unan to iupama na pembasihan pembesan sa palitiyaya nalukan o kamagil o pangangane no tao nalukan o bahas-bahasan no tao sa arantaw ayan ng kalungkele may aming kailente bunta likwanan niya na pintad taman apaginugot sa kanina Allah innal imana laysa bitamanni wala bitahalli walakinnal imana ma waqqara fil qulubi wa saddaqatuhu al a'malu niya ba'y anda nga niya kinadefine ng mga ulama sa iman na iman na niya na dekena panganganay dekena siyabog kakuasa bayas para sa tao kami kadak-kadak ang mga tao abugi kakapi lagarbakin ayam mapya ikaililong kanong mga tao upama kailin suparas na may ayami basa mabagal ipalitanin si Kuana ugarayaman pembasihan sa paginugot na aming kami takna lukan pamusungan na undoy kinadtaknanin na pangimbanal panggarbakan mon upama yang pangimbanal na sugarabakutaw kagina faman qala khairan wa amila khairan qubila minhu kaantin ito dalu sa mapya ang garabag sa mapya ng tubig katalima ang tubig ka-aproban to ugar aming ka makadzula nga ka dalu so tao sa mapya ugar bugi ka garabag kinalam yuqbal minhu ng tuba na ribento dabento approval inulu sa kanu Allah wa man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu na dibento katalima upama naming dalu ka sa mapya inuntayan ka yan ka manam garabag ka nandoran ni tamana mo gari-kari ni Allah falita'lama annahu lam yuqbal minhu na antuba na dibento katalima lusa kanina Allah subhanahu wa ta'ala ikhwatul mustami'un al-kiram uilenta na ikasabana-bana no pambitian tanuban niya na initutulubun sa kita nung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lusa kanu napanuddo li muslim lu kanu hadithin isabana-bana su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ya kaddaun Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mananam u isa atau sukapyanan u palitiyaya Tengan nantu makanana mantu sa kapyanana nanam akapalitiyaya akapaginugut enten itaw akalilinianin su Allah Ta'ala sa antube baluinin asim rabban tube baluinin absimbanin addalu sa mapya enggabag sa mapya kagina magatos kapusin tunay qubila minhun tube katalimanto wabil islami dinan nandusu agama
na entubay unutanin pagagamanin sa andoy bitiano agamana entubay enggelbakanin wa bi Muhammadin rasula ikatelo na sunabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na talimanin na entubay nakapananggit kanu risalah samawiya sugo sa kanin atalimanin sulang no kurikulum inimbabase kanino Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul mustami'un al-kiram fi hadha as-sabah, kagina enten itaw at dito ang bantangan supusungin kanutuntenin sa kanu Allah nandugilkin kukuking kanu kadnanin nandulilinin sa kanu Allah istaqamatil jawarihu kulluha na makadidwa makambantangan ng bantu sulangun udzukuanin mbantangan sudzukuanin sa langulangunin. Faman istaqama qalbuhu ala ma'rifatillahi wa khasyatihi wa mahabbatihi istaqamatil jawarihu kulluha ala ta'atillah selalu makam benar makam bantangan sa kanu kapalitanin kanu Allah. Lianna al-qalba amirul badani kagina niabe pusong bani ana mata gedigele manut ibagilayanun na niaba idatu nu badan niaba idatu nu lawas fa idza saluha saluhal jasadu kulluh kagina endoden ikagkapianin kadtidunin na nakambantangan endug kapiaran bantu selawas salangulangunin wa idza iza fasada alqalbu fasada aljasadu kulluhu wa endoden ikambukatulin kabinasanin sadidan malitaya sa kanu Allah yanin bu unutan andai maka ayung kanu pamusunganin na makaunta mabinasa sulangun lawas imbantu salangulangunin. Ikhwatul mustami'un al-kiram, nginganin upama na magkabagil tanu kanun tuba abitiano nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lusa kanu napanudto li Bukhari siyang kani Muslim fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslimu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Ni abi hadis ini bitiatan ubantu dekena baaran siya kanu pamusungan ni sa kempel alugo yani manasu atay no taw entube amirul badan na supusong endoren ikagkapianin na minunot tagkapya sulang no lawas taw endoren ikinabinasa ni nantubong bamambu ikina lundub ulang no lawas ni nanto sana binasa tanan kagina niano yaron paganayan anaggedan na supusungin antubay pagkontrol kanu badanin nanginganin ninto ba ala wahiyal qalbu niabe pusungan niya anak kapatadya kanu wudi'at fi sudurina nakapatadya kanu mga ladabdan na ikatulwa niya abitiatan wa sumpatan tubay na makamana-mana idza sangin ba ma huwa aqrabu tariqin iwassalu ila Allah ta'ala ngindem ba ipinakamasik na benar ang mga ukit kasampay lusa kanu kadanan kasampay lusa kanu Allah namba aiza na inidza bunu pagkanu mga sahaba lu kanu nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahada sualu sa'alahu ahadu sahabati lirrasul sallallahu alaihi wasallam sana panuddul itirmidhi anna Sufyan bin Abdullah qala قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به بدلوني معاذ بن بدلوني سفيان أيان بدلو كتين كانوا رسول الله هي رسول الله mbitiala kakunatigin sa laki mga ula-ula kakamalang kusuntuba kakamalang kusuntuba sa di ko bento mapitas nayabu piddayon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul rabbi Allah thumma istaqim yakaddayon yaku kadnan nasu Allah uliananin tingini kagdayon kasantuban ang bantangan ka yani manana al istiqamah mataliman kasukadnan ikadnan kaapadyakap serka sa magabi malamag na uliananin na daluka thumma istaqim uliananan tu na ambantangan kan dutidwang ka na ya piddalu ko pamuntigin ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya upama tigin ka adan engke sa atidur na ikagilkin ka
angin batigin ya Rasulullah si Sufyan bin Abdullah ini apa pedalubannya mini jalu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tigin hi Rasulullah ngin batigin ititu ama kagirik ay bangandam mengkasalaki amang gerbek fa akhadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi lisani nafsihi thumma qala hadha nah yanin ulianan tuwa kanu kina izani ibni Sufyan bin Abdullah lu kanu Rasulullah sa kina izanin sangin nambati ini tidto makagir kay pangandam mengkasalaki na pinaliw kinuano Nabi Muhammad pinaliw no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urina ini tandunin sudila ni nanto sayanin pidatigin niabatigin ipagkagir kuselka kagina endor ni kambantangan nambatigin na makambantangan ka na kagina kami to na iya siya question na ngin ipidalwa istiqama ngin ipidalwa kambantangan panunan ti pasi kagina may pembantangan na panunan ti kambantangan bagi straight sa kapatindag atau ka bagi straight sa ipambabe lima atau ka andosan na siyasa kanu kina define ng mga ulama siyasa kanu kina explain ng mga ulama kinambitiala kinausay ng mga ulama sa pidalwa istiqama na hiya kinayatun an at-tamassuk bi amri Allah fi'lan wa tarkan ya kinambitiala ng mga ulama na sindili niya sa kanu tidto kapanaguntaman utaw kanu kakapetin sa kanu kasuguan ng Allah Ta'ala sa magidsampan ipapanggerbek sa kanu tao atawa ka ipapadagaklon na entubay pidalwa istiqama na kapanaguntaman utaw sa kanu kakatiakaping kakapetin kanu ordinansya no Allah Ta'ala sa kanin sa magidzan ipapanggerbek kendo ipapadagaklon na yanad daw ni Ibnul Qayyim sa kanu entub abityala na al-istiqamatu hiya luzumul manhajil qawim yaman tigi Ibnu Qayyim pidalwa kambantangan naka permaminti katata putaw enggebek sa kanu ukit manhaj ukit amatidto curriculum amatidto antubay initulo no Quran kagina anten itaw atutuluno Allah Ta'ala siya sa dunya kanulalan amatidto na matutulo bumbento to lusa kanu ingad sa akhirat lusa kanu siratal mustaqim al muwassalu jannatahu ay kasampenin bento tamitay lukan surganin Allah subhanahu wa ta'ala faman hadahu Allah fi dunya ila siratil mustaqim hudiya hunaka fi daril akhirati ila siratil mustaqim al muwassal jannatahu na entubay andangan tuwa bagapasan tanu kagina taw atutuluno Allah ta'ala sa kanutidto sirat yani manaso agama amatidto natutulumbon Allah Ta'ala sa kanilu sa pagingadan sa akhirat lu kanutitayan sa siratal mustaqim ay kasampenin kanusurganin na Allah. Ikhwatul mustami'un al-kiram umana buka ilentano na su agama natidto rin a pinarihalan do inimportante nin inyaba pidtaluba ni akam benal kambantangan وحث أتباعه على التمسك بها nanutiddo ini sandelin dan siasa kanu mga tao atala unot sel kanin ikakapetlun nanduri kapitaslun sabi ni bitiala nu Allah Ta'ala kanu mga inisugo nu kadnang kanu mga nabinin bi darurati at-takhalluq bi khuluqil istiqamah sa kanu ka importante nu kang gebeg kampalangay kanu palangayan nu pidlaw kambanal kambantangan saya bitianu Allah Ta'ala lusa kanu siya sa suratun Yunus ya bitianu Allah Ta'ala sa kani Musa siyang kani Harun asinugo silan duanu Allah Ta'ala sa kambantangan nilan saya bitianu Allah Ta'ala qala qad ujibat da'watakuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun suratu Yunus awal pulong gusiyaw niya ibitianu Allah Subhanahu wa Ta'ala na yapid daw no Allah na sabuna batigin na natalima rin subbanganino doa na tundugin o wintuba kanu kinatalima kanu banganino bantu sa ambantangang kanu doa sa dakkan wa buna munot sa kanu mga lalan usiran to mga tao adini kasabutan itito agarabakat so nansu Nabi Allah Isa alaihi salam wa huwa fil mahdi ya'muru bani Israila
anna ibadatallahi hiya al-iltizamu bis-siratil mustaqim. So Nabi Allah Isa asyapan sekanin sa puyutan na pagsugunan ng sa mga tupo no Bani Israel sa benar-benar susimba sa kanina Allah hiya al-iltizamu bis-siratil mustaqim na antuba ikatatapantukan ulalan amatidto yani manana su agama. Mga taga ng pagsimban ng mga Kristiyano so Nabi Allah Isa na inisugunin ka ng mga Bani Israeli kasimba sa kanina Allah kagina antuba tigin ni lalan agama amatidto lalan amatidto hiya al-iltizamu bis-siratil mustaqim ka antubo batigin iupama nakatiakap nandukang bagsari mapitas siya sa kanu upama na agama amatidto. Ya pidwan Allah taala wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim. Antuba ibitianu Allah taala bitiala nu Allah taala sa surat Maryam 30 gunam sa benar-benar su Allah rabbi wa rabbukum tigo Isa akadanang kundukad nano nasimbano kagina nambelalan amatidto nambelalan amatidto pinanutul Allah taala ni aba nasu Isa bin Maryam nayanin bitiala na sa benar-benar tigin su Allah rabbi antubay kadanang ko pedul sa laki apat simbangko wa rabbukum dukad nano minaloy sa kano pagdiakap sa kano fa'buduhu nasimbano dekna sa akin ni pagsimban hada siratun mustaqim kay ginanambe tidto matidto alalan na so Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yubayyin li abihi anna atba'a ma amrahu bihi rabbuh huwa as-siratul mustaqim apiaso Nabi Allah Ibrahim na inipayagin kani amani nanduso inipayagin kani amani isukaunot anna tiba'a ma amra bi sukaunot sa kanu kasuguan Allah taala sa kanin na antubay ilalan tubay lalan amatidto saya bitian Allah taala pidaluni Ibrahim kani amanin natigin ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Amatigin anin ama si Azar amatigin sakina nakauma sa aki ilmu ada makauma sa kabento akatuntay fattabi'ni nasakin ke unuti ahdika siratan sawiyya katutulong kus katigin sa lalan abantang dulalan amatidto lalan amatidto sabab sa kanunto na nadkenalubo midtaman sa antuba ahad antuba limit niapan usto na su Allah taala na sinugunin su nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanu ka importante no pidalwa kam benal kam bantangan sa nabi tiniaba sa surat Hud aya 112 kinasugo no Allah taala kanu nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanu ka importante no pidalwa istiqamah fa innahu taala أمر رسوله بضرورة الاستقامة فقال تعالى في سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير membantangan ka tigo Allah ya Muhammad yani manana ya katata pa ngebeka nasu ukit tentu amatiddo ikalini no kadnan ka serka sa andoy kinasugo sa ka na meto ba ngebeka ka nandusun ten mga tao ay rakit ang kakanilan ten mga tao amid tobat na ginugot sa kanu Allah at tagapadanan ka wala tatagaw sa dino lamampasi da kanu andupang sa ulo la kalampasan so andangan tu alibo adi paglampasan sa kanu Allah kagina su Allah taala sa kanunganin apang grebekeno na mapya ikapagkatusinon dumapi kapaggelin nun na sabab sa kanunya bana andodan ikinatulong niya ba aayatan Lukano Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakasugunin kanu mga sahaba kanun tuba ang mga timpo sayanin pidalwatin shammiru wa ma ru'iya ba'daha dhahika sabab kanu kinaugat kanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maunin na sambutan ikinasandelin kanu mga sahaba kanu untuba timpo sa tin upama siya kita na pamelengkes kanu
kanu daya muka pamikal kanu kambantangan kang gebek kanu andangan tua ini sugu nu Allah Subhanahu wa taala sa kakaput kanu kasuguan sama gizampan ipapenggebek nu ipapedaga kayinan tu bepit dalon to istiqamah huwa at-tamassuk bi amrillah fi'lan wa tarkan wa qala Ibnul Qayyim al-istiqamatu hiya luzumul manhajil qawim na antubi nakukatan tu kanu Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah syammiru nakaduanin ad-dalwa tikrar yani manana pimbagayana benar litakid sa tigin pamelengkeskan pamikirkan usa yani buntal na subegas amaduna lensengen sa puna siku ka andudi pamana di makasamuk na uliananan tuba na dada melay Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa malu makanggaman makadatawa pangkanu kina kabamikalin do kabamikirin kanun tuba kasuguan sa kanino Allah Subhanahu wa taala wa ma ru'ya ba'daha dhahika dar meles kanin kanu uliananu kinatunun tuba ayatan fastaqim kama umirta dar meles kanin amayo nakang gamang-gamampan na sabab sa kanu untuba na yakad dawni Ibnu Abbas min ajali dhalika qala Ibnu Abbas ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية لانgun umanga ayatan ana katun lukan nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sia kanu dalam Quran i ayatan amas mapasang nandumas mogat ikinagdamun liu sa kanu ba ayatan nan tuba i sabapan akinad daunu Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam natigin syayyabatni hudun wa akhawatuha nakapapaguan aku tigin sabab kanu kina ugat kanu Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinanabatan sa kanina uwan santo benadaunin natigin pinapaguan aku no suratu Hud nandu su mga lusog din satian manaso suratul waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha syamsu kuwirat antu be lusud satian o suratu Hud antu nantu be al waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun nandu idha syamsu kuwirat langun antuba nakaugata benar kanu Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sa kanu kaugat ukasuguan sa kanino kadnani kagina kami to mga lusudami satian masiken-siken siatan urumpam papaddamanan ka sumpatan tanubo sa mga bitiatan no makipantag kanu al istiqamah kagina madakil pamun sa maya idet makauman tanulon sabab sa kanu kapero no oras tano mga ringni tanu sallallahu taala sa pembarakatan sa kita nuno Allah sunyaba inengge sa kita nuno agama au pama na makabuyayang to siya makamugang ko registration tano so mga tao aden unganganin nanu nagitong sa kanu kinapatindag kanu registration tano na tawfikan siya no Allah taala sa kanu ula-ula makagkapya kanu inga da makagkapya kanu agama wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.